Video. Hoy, video. Pagsabayin mo na silang dalawa. Ayan, sakay sila ng donkey. Apa ta? Papaya na lang siya sa papa niya. No, è che te portai io. Addosso a me. Vieni qua, te. Da sana? Era venuto addosso a me. Allora, a sinistra? Sinistra, avvicinate. Ecco, poi. Vai. Ecco. Asino sono quelli. Tieni bene, raga. Dylan, tu. Facciamo una battuta. Perché sennò dopo tanti anni uno che era venuto a me a fare l'asino. Giusto. Mama, si Duto bene Kapit. Partiamo! Vai! Hop! Sila dadaan. Tatinando bene, mami. Va bene, papi? Dylan, Diyos ko. Nakadress pa ako. Oh my, Tenny Hunter. Paano ko pa? Ikaw kasi mag-video, nakadress ako Ay, kami video. Akin na. Paano nasasamba ako? Sasamba ako. Teka lang po. Alam mo, hindi maganda ako mag-video. Ba't ako ang pinipili mo? Allora, tenete stretto le gambe sulla sedia. E basta. Stretto le gambe, raga. Ma non forte. Normale. Vai. Hop. Nalilito ako. Hindi ko alam sinibibidyoan ko. Ang cute kasi merong may bell pa. Uy, napakatalikod lang naman tong natin. Dapat nasa unahan tayo. Teka lang ho. Baka matapahan na ako nito Dylan, Seyan. Ay, Dylan Hunter, guarda. Picture. Tapos nakatabak-tabak na tayo ng tae. Teka lang. Video natin dito. Uy, hintay. Bibidyohan ko to hanggang isang buong Malaki pala sahod di tatay. Oo, 10. Kahit pala po tambay-tambay lang sa doon, no? Tina-trash talk mo. Pero ang ganda din ng donkey. Give him a pony. Binigay si donkey. May daan-daan pala dito. Yun, photo din daw, photo. Dito kayo. Bravo. Ito ba, Dylan? Ito ba? Itong bilog na to? Hunter, guarda! Hi. Basta pindot lang ako ng pindot, Ay, che bello! Aspe. Mi sono scocciate abbassate. Io? Aspetta solo, da solo. Abbassarmi, mi sono scocciato. Hunter, guarda. Mamma, tieni. Allora, vai! Hop. Ti ascoltano bene. Lo facciamo mangiare. Vai! Hop. Yun na yun? Facciamo un'altra foto sopra, dai! Okay. Ciao mamma. Ciao, amore. Bravo. Bravi.
Kawaii. Buti na lang iPhone to. Kung yung phone ko gamit dito, wala ka nang nakikita. Sa sobrang galaw. Pero magalaw tong video ko, alam mo naman. Hindi din ako aware sa ano ko. Magalaw, super. Kasi parang dito sa iPhone may pang steady pa silang ano, chuchu. Ewan ko sa tayo dadalhin sa looban. Pakihawak naman tong ano ko. Yan, para wala na akong... Mamay piedi, stretto, bene le gambe. Ti piace di. Si Seiya naman dopo. No. Malaki din kikitain nila. Oo. Oo. Didi, Lord of the Rings. The Hobbit. Mama, to say on Hobbit. Yeah. At least, na ano na yung kinain natin na tagtag. Ang hirap pag dito. Ah! Hindi ko kayang humabol. Hindi ko kayang humabol. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa likod. Tain na yata yung na ano. Hoy, pagpasensya mo na tong video, ikaw na lang mag-adjust. Diretso. Pagod na yung donkey. Pero mas gusto ko pa yung ganyan na ginaganito lang. Kaysa yung ginagawang kalesa. Naaawa ako sa ganun. Mabigat yun. Ayaw na maglakad dito. Ayaw na maglad. Din yan, no? Oo, matangkad pa rin sila. Kahit sa bibo ng ano. Pag pinigda mo sa malayo. Kay Kambal pa lang ayaw na maglakad. Paano na sa atin, di yan lalakad. Just like Lorica, Mom. Si. Iniintay na tayong sipa. Naninipa kaya yung mga yan? Pwede na rin yun. Oo, pwede na din. Layo-layo na din. Ay, pupupu naman pala eh. Mario Tears. Ma questa, vai un'altra tortina tu. Dai, la vuoi fare? No. Non vuole fare. Chi non vuole fare? Fare cacca. I donkey. Nila yun nung ano, donkey mo. Ha? May mark na star. Nasaan? Yun, Tinatuan? Sa hips niya. Hindi ko nakikita eh. Mamaya na lang. Tamo oh. Kahit pa paano hindi magalaw yung yung video. Ayos lang. Pero kung sa ano ko to, kung ako tiga video nito, wala na. Wala na. Dili saan tayo, pwede. Ante, dilan dirit. Dilan, drito, mama. Uy, wallet ko baka misplace mo, nandiyan pambayad ko ng bahay. Nalaglag yun. Nalaglag no.
Malayo-layo din. Ay, ito pabalik na siguro to, no? Exercise din dito ni tatay. Oo. Ang payat nila tignan pag sa harap mo. Pero kung hindi ko doon, laki ng sansalan. Ay, ano ba yun? Nakakain ko na yung mga ano nila, dumi. Oo. Busog. Aray. Sa Masopra del Lago. Tarararararara. Tarararararara. Walang nakakaano. Nasaan sila? Nandun lang sila sa quadra. Non sono niente perché sono ombrezze che non stanno vedendo niente. Wow. Non sono come quelle che... Oh, dove sei? Le specie, poi te la sei. Invece da lì a fare, non ci sei, Tarararararara. Dylan, canta The Hobbit. Di, canta Lord of the Rings, ma. Tan tan tananan. Tananan tananan tananan. Signore Delanelli. Sì, è la mia preferita. È bello, vero? È molto bello. Sì. Sì. Pony, quello piccolo per la Hobbit. Sì, quello più piccolo. Mamma, come stai? Sì. Abbiamo fatto un passeggiata, tutti che abbiamo mangiato e già. Sì. Yay! Ma là non siamo solo ieri sera, oggi questo giro e poi torniamo a casa. Allora che non è andato. A prossima settimana. Ah, sì? Oh. Avete fatto pure i cavalli? No, cavalli niente. Oggi abbiamo visto tutti Sì. mi piaceva l'idea. Almano hanno fatto l'esperienza. Sì, dai, era carino. May kadaldalan na kagad. Yay! E ora come scende? Che sono circondato di cacca. Circondato di cacca. Allora, Non ti vieni. devi buttare comunque. Non ti devi Yo! Vieni. Che dici? Grazie. Cosa deve dire? Vieni. Grazie. Grazie, bambino.